नमस्कार जय जगन्नाथ केमती सब अच्छा आशा करी भल समस्ते था समय हो गलानी दीटा बेले माछ देखुं दीटा बेले रोसई करुच्ची पड़े टिके किसी कम थिला शोई पड़ली तो गोटे बढ़िया माछ एबे मिलला एटा को बंगाली माने खोका इलिसी कहती यार बड़ इलिसी अच्छी यार टिके छोट मीडियम साइज इलिसीटा इलिसी रेट तो जानी 700-800 टका केजी तो तार छुआ टिके अच्छी छोट इलिसी खोका इलिसी कौन कहते सेटा कहीकि मत देला माछवाला मुझे एबे कौन गोटे करी भाविनी भात बसुची आगू निहाती जोड़ी होकर कहबी बहुत कथा अच्छे बहुत कथा हवा देखु इलिसी माछरे लुण हलदी गोले देली लुण हलदी गोलिकी ताको भाजिबा तापर देखिबा तरकारी हबो ना कौन करवा तो मते तो खाइबार इच्छा नथिला ना तो मु किछि खाई देथिली खाइबार इच्छा नथिला एबे निद भांगिला सोई पड़थिली तो एबे उठिकी एटा को करूची गोटे कथा मु लास्ट रे कहबी वीडियो लास्ट रे निहाती जणेबी आग ए इलिसी रो व्यवस्था कोन करबा देखुछंती ये माछ तार मुंड फुंड साइज कर काटी बड़ अच्छी छोट नुहे बड़ बड़ अच्छी आपन को कैमेरा रे जना पड़ी एमती मो बैक कैमेरा लुण हलदी भल भाव गुड़ा हो जाए खोका इलिसी भाजवा तापर कथा कथा हवा झाड़ लगिक मो बिंदी उड़ी पड़ेगा आ गोटे बिंदी फिंदी खिसला आ गोटे कथा देखो पछ कैमेरा रे देखंतु पोहला माछ तरकारी बुझिले जो बड़ साइज रो पोहला फ्रिज रे थिला अच्छा फिल टिके गरम करे बड़ साइज रो पोहला 3 एमती का पीस अच्छे देखंतु पोहला एटा करथली 3 पीस अच्छी ये मोर हे जाई थांदा देखंतु पूरा 3 पीस अच्छे देखिले 3 एपटे गोटे एटा गोटे 3 पीस पोहला अच्छी मते सफिशिएंट हो जाई थांदा तो मो कहिया कथा देखुछंती ये बड़ बड़ साइज रो छ म आपन को तेल गरम हो गला पकईदे ना सतरे बहुत बड़ साइज देखुना ये प्राय तो 6टा किंतु किले हम किले बेसी हम सीना कम हेन देख केते बड़ बड़ साइज देखुं तो ये हो एमती तेल छिड़कला ता पड़ी जाती तो ये हूँ गोटे कथा तो मुई सका खाई ना पखाड़ पखाड़ खाई तो भाविली पखाड़ खाई आज मत भोक हेनी किसी खाइबना भात भी थिला ता गरम करुच्ची तो माछ तरकारी भी थिला पखाड़ भी सका खाई बड़ी फड़ी भाजिकी तो कथा हूँ मुझी मो डोर सामने शुभिला खोका इलिसी मु कहली भाई ये खोका इलिसी कौन मो कान में बाजिला खोका इलिसी लाभे खोका इलिसी लाभे जड़े बंगाली भाई माछ आणिक आसते तो सी खाली खोका इलिसी लाभे होती मुझे इलिसी मो निद चमकीरी भांगला आसली मुझे भाई ये इलिसी ना यहाँ आउ गोटे कौन कहती हाँ मन पड़ूनी ना ना खोका इलिसी बड़ हे ये बड़ इलिसी हम ये टिके मीडियम साइज समस्ते रखिले आज बुधवार अच्छी तो मु कौन गली मु आनिली केजी परे अच्छी मु आनिली 300 टंका केजी तो मु केजी मु भारी आमिष प्रिय मोर देखु एतक माछ अच्छी मैंने बड़ ताटिया ताटी माछ तरकारी अच्छी मुझे इलिसी माछ हाथ चूड़ा करवानी लुण हलदी गोलिकी फ्रिज रखीदेवी शुक्रवार कहीं काली गुरुवार पड़ो आज गोटे पीस भाजी खाइबी एमती है चलई तो आपण मैंने मो भिडियो कर उद्देश्य आपण मान भर किए जानते कि खोका इलिसी कौ मैंने कहती आम ओडिया कहते ना बंगाली कहती सी भाई जनक जी माछ बिक्री कर बंगाली खोका इलिसी लाभे बोले मुझे खोका इलिसी कौन माछटा को देखिली मु तो सब माछ जानीपे कारण माछ एरिया झी हूँ तो इच्छा है रखीदेली तो ये भिडियोटी है मु तो मोर माछ तरकारी अच्छी भात सेपटे देखु साइजर माछटा भाजुची प्लेन भाजुची मोर मुझा खाइबी आउटे
এটা ଲାଞ୍ଜ କଟିଗଲା। ହଉ ତ ଭାଜୁଛି। ଏଠି ମୋର ଭାତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ହେଉଛି ଆଉ ଏଇଠି ଆହୁରି ମାଛ ରହିଛି ଭଜା ହେବ ମୋର ମାଛ ତରକାରୀ ରହିଛି। ତ ଏମିତି କଥା ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ଖୋକା ଇଲିଶି ଏ କେତେ ପ୍ରକାର ନାଁ କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ସେ ଭାଇଙ୍କ କଥା ମୁଁ ପୁରା ଏକଦମ ମାଇଣ୍ଡରୁ ଭୁଲିଗଲି। ତ ଖୋକା ଇଲିଶି ତ ଏଇ ଖୋକା ଇଲିଶିର ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ତ ଖାଇକି କହିବି ଗଲା କାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେଇବି। କାଲି ତ ଗୁରୁବାର ଗଲା କାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେଇବି। ଏମିତି ବହୁତ କଥା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ମୁଁ କହି ରଖିବି ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଅଛି ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଅଛି। ମୁଁ 2-3 ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇପାରୁନଥିଲି ତା ପଛର କାରଣ କହିବି ଆଉ ଟେନସନ୍ଟା କ'ଣ ସେଇଟା ବି କହିବି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଯାହା ମୋଠୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରେ ମୁଁ ଦେବି। ଆଜି ତ ଫିଲହାଲ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି ନିହାତି ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି କେବେ ବି ହେଲେ ମଣିଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆଗରୁ ଅନ୍ତତଃ 100 ଥର ଚିନ୍ତା କରିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। କୌଣସି ମଣିଷକୁ ସେ ମଣିଷ ଯେତେ ସୁମଧୁର କଥା କହୁ ସେ ମଣିଷ ଯେଉଁଭଳି ହେଇଥାଉ ତା ରୂପ ରଙ୍ଗ ସେ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଥରେ ଭାବିବେ ଆଉ ବଡ଼ ସାନ କଥା ଭାବିକିରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଥରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ହଲଚଲ ହୋଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫଟା ସ୍ପଏଲ୍ ହେଇଯିବ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ନିହାତି ସେସବୁ କଥା ହେବି। ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ବହୁତ ବଡ଼ କାହାଣୀ ଗୋଟେ ଆଣିବି ଆଗକୁ। ହେଇଗଲା ଏଇଠି ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଆଣିକି ବସି ପଡ଼ିଲି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ନେଇ ଆସିଛି ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମାଛ ଆଉ ଯେଉଁ ମାଛ ଭାଜିଥିଲି ତାକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇଥିବା ନା ବଢ଼ିଆ ସରୁ ଚାଉଳଟା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଭଳିଆ ପୁରା ହେଇଛି। ସରୁ ଚାଉଳ କେତେ ଲଙ୍କା ଆଣିଛି ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟା ଲଙ୍କା ଆଣିଛି ଖାଇବି। ଆଉ ମାଛଟା ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ରାଏ କରୁଛି ତାକୁ ବି ଖାଇବା। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ମାଛ ରହିଲା ଝୋଳ ଗୋଳେଇବା। ତାତି ଯାଇଛି ବାବାରେ ମତେ ଟିକେ ଗରମ ଗରମ ଭଲ ପୁରା ବାମ୍ଫ ଯାଉଥିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଳା ହବ ଭାତଟା ମୋର ଭାରି ପ୍ରିୟ। ମତେ ଭାତ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ମୁଁ ଖାଇପାରେନି। ଭାତରୁ ପୁରା ବାମ୍ଫ ଯାଉଥିବ ମତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଳା ଭାତଟା ଯଦି ଦିଆଯିବ ମୁଁ ଖାଲି ପିଆଜ ଲଗେଇକି ଖାଇଦେବି। ମାଛ ସତରେ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଠିକ୍ ମଉସା କହୁଥିଲା ଆଉ ଖୋକା ଇଲିଶି ଆଉ ବେଙ୍ଗୋଲି ମାନେ କହନ୍ତି ଆଉ ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ଆଉ। ଚାରି ପିସ୍ ମାଛ ଦେଖିବା ବସି ବସି ଖାଇବି। ପୋହଳା ମାଛ 4 ପିସ୍ ଆଉ ଖୋକା ଇଲିଶି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖାଇଲା ବେଳକୁ 4 ପିସ୍ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଇବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖିଦେବା ଆଉ।